One day league for a course. Ayoko, kaya makatatin. Sa Cebu. Hindi pwede. Hindi nagsabi. Kala ko. Sasamantala ni Ryan yun. Break 15 yan sa Ryan eh. Pagka ako na. Pumapasok. Okay. Si running, di ba? Stop. Mamaya, pag-make ano na lang balik. Okay. Kabila, walang now. 24. Meron tayong pushing foul. Dito? 3 seconds violation. Ayan nyo, foul, no? Sabi ko sa inyo, regular tayo. Regular din ang tawag niya, referee. Diretso lang. Attack yun. Diretso yan, lahat. Meron yan. May 3 seconds din yan. Uncle! Agsi, kapayungan. Ay, 2 points. 4-0. Eka. Wala. Sabi ng sitting ang bilis ah. Ayan, may foul. Morris. Maganda yun ah. Oh, 6-0 tayo. Tayo, tayo ng 15. 6-0 tayo. Sayang kita eh. Hindi sayang. Papadala namin sa mga corporate ko na. Big deal, may foul, syempre. Malaki! Atlo ba yung foul doon? Malaki! Tatlong pound! Ano natira? Anin? Last draw. Mating dalawang team fouls. Gabsi. Ang dalawang pasa. Shit, extra pass. Meron tayong 3 sekundong violation. 3 seconds yan. Sa paalala kasi. Diretso mo na! Angkol. Ayan, nagmamadali. And easy lays up para kay Ryan. 8, sorry. O tao. 15 minutes yan, ewan ko na lang. Napakagandang pasahan. 2 points, bumutas na. 8-2. Grabe ka naman. Oh no. Wow! 3 points, Ryan. Areza atake. Ay, libre. Using the left hand, 2 points para Joe Areza. Uli! Ayan. Grabe yung Galvez eh. Napakabibilis. Ayan naman, Nelson. Straight to the basket. Inaliwak ko kanan. Tabihan, wala. Red ball lang ang sub natin ha. Same din. 3 points.
May foul. May foul, may foul. Pangalan. Basket count. Substitution, pasok, pasok, tawag, kumaysab. Mamaya, pag-shoot. Escobar, second personal foul. Wala. Ay, puta na. Okay, sa nice pass. Number 15, nabinitawan. Wala. Ay, grabe talaga yung Gulf City. Napakabilis. 18-6, official score. Official score. Alot na naman. Kuya nila basket yung Coreza. Akin na. Table tayo, 11 seconds. Pasok, pasok. Pasok, pasok, pasok. Sub. Go, Ino. Ah, pigat. Pigat. Pigat ka buhok. Yung mga talon. Kadot. Ah. May foul. Morris. Dalawa na ang call! Dalawa na! Dalawa. Kaya Morris. Okay, qualified. Qualified. Wait. Wala. Dapat. Let ball, pwede mong stop. Let ball. Ano na yan? Dahil Raya nakuha. Ace up ulit. Pumapang pero hindi umakyat. Oh, hoy! Ayan na, Uncle Morris. 19-8. Itutukod ka, Ritay. Bibilit yan eh. Ay, Ryan, 3 Ay, points. nakailang 3 points na. Oh, lahat yan. Oh, stop. Pasok. Talk pa kayo. Basta limahan lang ulit ha. Pag-anin, dito sa kabilang court yun. Luna. Oh, bilis! Ayan na naman nagmamadali. Napuntupan. Oh, sub. Pasok. Pasok. Okay, Blue, pasok. Iris, napuntutan. Over pa rin, ni Ryan. Grabe talaga si Gado to. Grabe kasi napakabibilis. Oh. O 24-8 tayo. Kapit, Ming! Luna, pumaboard. Wala. Ayan na naman yung transition. Tikas! Hindi na to. Nandiyan pa rin. 26-8. 4 natin. Deadball ha, deadball. Kapit, Ming! Kapit lang, Ming! Tira! Ayan, Tres. Ayan, deadball. O, stop. Basta yan, nakatot na. Wala, kasi mo sa yung oras. Time yan. Ayun na, number 20. Uy. Foul. Makbail. Tulo na. Apat lang. Good? 5 minutes, 20 seconds. Time remaining.
Pagod tayo, Sarah. Kuha isa. Ano naman, sigado to 3. Too strong. Uy, topic, Pino. Diretso mo na. Ah! Ay, nakasakit na ng Galti. Isa, 2 points. Para sa Galti. Si Luna. Boleris tumira ng 3. Pintes. Follow up, too strong. Foul sino? Si Luna? Si Luna. Penalty tayo. Penalty 5. Retro. Ang bilis nila eh, no? Parang hindi ano to eh. Isa lang, time out nyo per quarter. Isa na. Basket. Time out. Ore sa atake, to di Luna. Pinabort na, 2 points. Bula. Tumira ng 3. Apigan. Prime! Laban. Ay! Tumira ng 3. Wala. Ay! Hindi kinaya. Welcome po natin yung Baby Shock Apparel. Yan wala sa labas. Ayun, palakpakan natin papasok ng gate. Ayun, second shot ha. Sigurado na yan. Teres, 2 points. Uy! Iwas doon. Ayun na, kinubi na. Itinot pa rin. And to shoot. Sobrang, baka kulang ka sa kami, meron dito. Kami, alam mo. Alti. 10 second shot na. Woo! Dala pa sa block yan. Sayang. Yan. Let go. Resa na yan. 2 points. Wala time out. Orse, alamangan ng Girl City. 1 minute and 33 seconds pa lang. Ayan. Kapas, reverse, and 2 points. Grabe. Oh, eh. Ryan. Ataw. Uy. And to shoot. Ryan, nakasang kita. Tuna, rebound. Hey, small pass to Kuya Morris. Ang All Morris, pumuhol ng 3. 3 points. 33 seconds, time remaining para sa first half. And to shoot.
Second floor. 4 seconds. 4 seconds shot clock. Ay! Ay! Wala na. Ayan naman ang Colmori. Sumino na 3. 3 point. Tama. And second shot clock. Piso, tapikan. Kuha ni Kuya Morris yan. Uy, nice fade away. Pero wala. Yan na, diretso ulit. Luna, rebound. Uy! Nasaan si Madam? Si Kuya Nelson lang pasaan mo. Aging time tayo. Ayan, wala. Wala bounce, wala. Ito. Perez. Puti Luna. Ino pa board. 2 points yan. Kobe. to 24 ang ating score. And seconds to shoot. Nagpass na yan. Tapikan niya ang Colmor. Grabe. Perez. Titimon. Tuti Luna. Uy, scope plays. Wala. Mabit po. Basket down. 34-24. Uy, 10 na lang. Ayan, piso-piso pa board, basket. Diretso din, ang ganda ng iwas para sa T-reverse. 2 point para kay Kobe. Ino pala ito. O, 10 pa rin. 36-26. Ito lang sab. O, may foul. Tap. Substitution. Okay, pasok sab. And second shot clock. Number 20, pa-board. 2 points. 38-26. Ayan naman ang Galsi. Napakabilis talaga ng Galsi. T-reverse. No look. Wala tayong malas. Pero meron tayong... Sige, sige. Ito na. No good. 38-26 pa rin. Ang 10 minutes. Uy, reverse. Natakan.
Dapat pa lang yung bibigay na team ng bayad, ha? Morris, 3 points. Ikisa kayo ulit. Ay, may ikisa ulit. Ito, akap ito, wag kang pa-screen. Isa lang. Anda, tungkil lang. Ino, rebound. Ino, nasakitan. 32 points. Full court press. Eka. Bastahin. Kobe. Alusot. Inaliwa. Left hand yun. Wakali moves. Forty, 31. Tamat. And second shot lang. Sa atin na yan. Hawak muna. Dikit mo. Next ball pass. Uncle Ay, Morris. Yun, pwede. sayang. Substitution. Tok. Awak. Already. Ulit. Kung may oras pa. Pwede mo pag-buyback. Mas pa may oras mo tayo sa court. And second shot lang. Nakakano sa 3. In and out. Pushing tayo. Substitution. Sub. Pasok. Apat ka na, kuya. Ano? Yan ba? Tatlo pala. Tatlo. Ano? Tatlo yun. 11 second shot lang. Five. Oh, shot lock. Shot lock violation. Wala. 11 minutes. 30 seconds. Sa dead ball lang, pwede tayo pasab. Sabi ng tito, mabilisan lang. 10 second shot lang. Uy, napakagandang pass sa ilalim. Napikan. 10 second shot lang ulit. Uy, ganda na naman ang drop pass, pero meron na yun doon sa bilig. Oh. Pasok, sab. Tawag. School nyo. Okay. Game. Asan duplicate ko? Alis. Ino. Ay, drop pass to number 15. May nakuha foul. Walang counted na nakuha. Number 2. Diba? And second shot na. Uy, ganda lang touch pass. Ayan na, 2 point. Five minutes. Steven. 31, 2 meron ng press. Wala. Rebound nino. Rebound. Favorite. Eh, nasa ilalim. Tumintik. Ay! Nabitawan. Kaluhon. Number 20. Pinali pa, 2 points.
timeout. May points kayo, yung number 20. Ayaw na ba? Harap! Lapit! Oh, Caresa at Rumayb. Tumukil, kanya pa rin. Foul play. At may foul na, from behind. Yun, Pablo. Pang-apat mo, yun ang pang-apat. From behind. 5 minutes. First row, no good. Bigyan ba kami, madam? Madam, ano ginawa? Nilinisan ko ko. Ito, wala pa. Morris, ano? Ay, diretso na. Ay, grabe yung pigil. Bola! Ala! 44-35. Tantahan yung spot. Esa. Sorry, no foul. Warning. Stop. Stop. Upload out. Apat na, kuya. Dalawa. Ito na lang. 7.8. A seconds. Ayan, pumaboard. In and out. Dalawa. Perez. Nauna na. Bumay. Kablock. Eluna, Morris. Umira ng 3. Wala, kanina pa rin. Block na naman. Eluna. Piso, 2 points. 5-point lead, 3 minutes. Okay, traveling. Time out. Perez to Luna. Ito ang Caresa. Right, pass. 2 points. Good yun, good. Hindi ko natawag. Wala. Ay, malakas. Nakakuha ni Ino. Pinasa kay Perez. Perez going for his teammate. Pass to De Luna. Piso by De Luna. Ginagapang ni De Luna. Ginagapang ng papiso-piso. Oh, 44-43, 1 point lead na lang. 30. 2 minutes. And to shoot. Nice pass. Uy! Nasabi na. Last 2 minutes. Obi, inangat. In and out. Ryan, tatlo na agad siya doon. 2 points. (46-43). Tulo lang. Ubi, ayan na, lumaga na. Sayang. Yung bakit. Pagod yung bola. Ayan. And second shot lang. Ang goal ba? Wala. Sayang. 3-point lead. 14 seconds. Foul na!
And second shot clock. Foul! Perez, 2 point. 1 point lead. 20 seconds. Oh, hit foul. Wala tayo ang stop clock 30 minutes. Wait. 15 yun, 15. Wait lang. 15 yun. Fifteen yung 15. Foul! Apat yung Oresa. Foul! Okay, 11. Oh, penalty. Dalawa. Rapi, wag dyan, rapi. Board, pasok isa. Dalawa. Oh, congrats. Chelsea.